أنفسهم يظلمون. ظلم العباد إما أن ينقص من حسنات الظالم إن وجدت، وإما أن يحمل الظالم من سيئات المظلوم، وهذا هو الإفلاس الحقيقي، وهذا في الآخرة. عباد الله، من أقبح أنواع الظلم ظلم الزوج لزوجته. قد تجد هذا الزوج طيبا ذا خلق مبتسما منشرحا مع الناس، ولكنه إذا دخل بيته تغير حاله، أخلاقه الحسنة للناس، ولكنه مع زوجه شديد وقاس وسجان وعنيف وسيء الألفاظ، سب وشتم ولعن وغضب ودعاء، ظنا منه أن هذا التعامل هو الذي يربي زوجته وبه يثبت وجوده ورجولته. Louange à Allah, auprès de qui nous implorons le secours. Nous nous repentons de nos péchés. Nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes et de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui s'égare du droit chemin n'aura aucun guide en dehors de lui. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, l'unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed, paix et salut sur lui, est le messager d'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre le lien du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous les croyants, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'ils améliorent vos actions et vous pardonnent vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Chers frères et sœurs, parmi la grandeur d'Allah, sa beauté, sa puissance, il a interdit l'injustice sur lui-même. Il l'a rendue interdite entre nous les hommes. Allah n'est point injuste envers les hommes, mais c'est les hommes qui causent tort à leur personne. D'après les hadiths d'Abu Zar al-Ghifari, relatant les paroles de son Seigneur le Très-Haut, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. Chers frères et sœurs, l'islam condamne toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique ou morale. Au jour dernier, l'injuste perdra la récompense de ses bonnes actions au profit de ses victimes. À défaut, il portera les fardeaux, les péchés de ses victimes. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Dans la sourate Al-Furqan, sourate 25, le discernement, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et quiconque des vôtres est injuste, nous lui ferons goûter un grand châtiment. Chers frères et sœurs, l'une des graves injustices auxquelles nous assistons maintenant dans notre société, c'est la violence conjugale. La violence conjugale qui prend de jour en jour de l'ampleur, des formes multiples, avec des atrocités inimaginables. Regarde ce mari qui est sympa en dehors de la vie conjugale, en dehors de la maison, il est très sympa. Il joue, il rigole avec ses collègues, avec les voisins. Mais une fois rentré, c'est la réprimande, les injures, l'humiliation, des violences morales et verbales. Et très souvent, des violences physiques qui tournent mal, qui tournent au meurtre parfois. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas établi dans le Coran la règle de conduite de la vie conjugale? Dans la sourate An-Nisa, les femmes, sourate 4, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Et comportez-vous convenablement envers elles. Si vous avez de l'aversion envers elles durant la vie commune,
Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bienfait. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a-t-il pas à travers la mère des croyants, Aïcha, dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous est ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses, rapporté par At-Tirmizi. Chers frères et sœurs, chers frères, chers maris, pourquoi tu ne suis pas le modèle du prophète, paix et salut sur lui? Pourquoi tu négliges celle qui a abandonné sa famille pour te rejoindre? Pourquoi tu violentes celle qui risque sa vie pour te rendre heureux en t'accordant des progénitures? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. Tanu dafalen be ala ye, tanuna tanu mun ka ca dante tanu mun na, a bɛ ala barikada ka ala waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan a n'a ka so dunkew ani mɔgɔ mɔgɔ y'a ladegeni ladegeli ko ɲuman ye fo ka taa se don laban ma. O kɔfɛ ne balimaw, an k'a dɔn tɔɲɔli mun bɛ an ka furusow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye furucɛw bɛ kan ka tɔɲɔli mun ta ka ni gɛlɛya wale mun ta k'u furuɲɔgɔn sɛgɛrɛ, kun caman bɛ se ka sɔrɔ a la. A kun dɔ ye jumɛn ye? O de ye ala ɲɛsiranya dɔgɔya. Ala ɲɛsiranya dɔgɔya, limaniya dɔgɔyali. Jɔn ni miirila k'a fɔ ala bɛ k'i kɔlɔsi, ala ɲɛ b'i la, a bɛ k'i jate minɛ wa a b'i sara i ka baaraw la, n'o dɔgɔyar'i la, i b'a ye k'a fɔ i bɛ se ka nin gɛlɛya ta k'i balima sɛgɛrɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la i furuɲɔgɔn. O de kama alakira sallallahu alaihi wasallam n'a tun b'a ka kuma daminɛ, a tun b'a ka kuma ɲɛbila kɛ ni kuranɛ aya 3 ye, i n'a fɔ an ye kutuba in daminɛ ni kuranɛ aya 3 min. Suratu Ali Imran kɔnɔna la, n'o ye kuranɛ sura 3nan ye, verset 102, ala ko e aw minnu limaniyara, a ye sira ala ɲɛ, ala ye sira lakika la, wa aw kana sɔn cogo si la ka sa fo k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛ ye, a y'aw yɛrɛ kolo ala ye. Aw kana sɔn cogo si la saya ka s'aw ma fo aw k'aw yɛrɛ kolo ala ye aw ka ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen na. I ni furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ kana sɔn cogo si la tɔɲɔ ka bɔ yɔrɔ ka s'a ma. Ka d'a kan n'i y'o kɛ, n'i sara don min na i bɛ taa ala sɔrɔ i ɲɛ. Wa kuranɛ sura 4 n'o ye suratu nisa ye, o aya fɔlɔ ala b'a fɔ e aw hadamadenw, a ye sira ala ɲɛ aw tigi ɲɛ, aw tigi mun y'aw bɛɛ da ka bɔ cɛ kelen na. O cɛ in a ye danni kɛ ka bɔ a la furumuso la. O furumuso ye n'o y'an fa Adama n'an ba Hawa ye, a ye dencɛ caman du nɔgɔyaw ye ani denmuso caman, ni anw bɛɛ y'an yɛrɛ sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ o sira fɛ. Ala ko k'an ka siran ale ala ɲɛ, an bɛ to ka ɲɔgɔn deli ni ala min. Don min na i bɔra muso nɔfɛ k'i b'a furu, hali n'u y'a fɔ ko furunafolo ye 500, i bɛ deli kɛ, a ye sabari, a ye dɔ bɔ furunafolo sɔngɔ la. N'u k'i ma ko muso fa dɔ bɛ dugu dɔ la f'i ka t'o fɔ, sinon ko furu tɛ siri, i bɛ deli kɛ, a ye sabari, aw ka nɔgɔya kɛ. E y'u bila u wele k'a f'u ye u ka sabari ala kama, ka ala bila u la u ka nɔgɔya k'i ye. U y'u denmuso ta k'a d'i ma, e bɛ nin gɛlɛya ani juguya k'o ta k'o denmuso in sɛgɛrɛ. Yala i ɲinana dɛ. Ala ko k'an ka siran ale ala ɲɛ, ale ala mun sababu la n'an bɛ to ka ɲɔgɔn deli, wa an ka siran sinji ɲɛ, an kana sɔn ka sinji tigɛ, wa k'an k'a dɔn ale Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ k'an bɛɛ jateminɛ. Ala ɲɛ b'an bɛɛ la, a ɲɛ b'an bɛɛ ka baara la. E b'i comporter kɛnɛma cogo min na, ani i bɛ mankan mun ci sokɔnɔna la, i bɛ pɛrɛn-pɛrɛn mun kɛ sokɔnɔna la, i tɛ hinɛ i furuɲɔgɔn na sokɔnɔna la, ala ɲɛ b'a bɛɛ la. Wa i k'a dɔn ala bɛ tila k'i sara i ka nin baara kɛta in na. Wa aya 3nan ni alakira tun bɛ to k'a kalan k'a ka kuma ɲɛbila kɛ n'a ye, n'o ye suratu al-ahzab, kuranɛ sura 33nan aya 70 ani aya 71.
ala b'a fɔ aw minnu limaniyara a ye sira ala ɲɛ aw ka kuma ɲumanw fɔ i kana sɔn k'i furu ɲɔgɔn violenter verbalement kana kuma f'a ye mun b'a lagosi kana kuma f'a ye mun b'a lakari kana kuma f'a ye mun b'a lebu kana kuma f'a ye mun b'a lagosi kana nɛni kana dɔgɔya kana masaw nɛni ala ko k'an ka kuma ɲuman fɔ n'o kɛra a b'an ka baaraw ɲɛ ka d'an ma n'an ye kuma ɲumanw fɔ a b'an ka jurumuw yafa wa maa o maa ne ye ala n'a ka ciden na bato ala subhanahu wa ta'ala ko k'e tigilamɔgɔ kisira donc ce n'est pas pour rien alakira sallallahu alaihi wasallam a tun b'a ka kuma ɲɛbilaw kɛ ni nin kuranɛ aya 3 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni furusiri bɛ kɛ discours min bɛ kalan pour que furuɲɔgɔnw k'a dɔn ala bɛ yen setigi ye ala de fangatigi ye ala de wa ale de ka se bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso y'a ka somɔgɔw to yen ka na e de fɛ yen ni e tilala k'a fɔ k'i bɛ nin gɛlɛya ta k'a sɛgɛrɛ e tilala k'a fɔ i b'a lagosi e tilala k'a fɔ i b'a dɔgɔya fo ka taa se i k'a laɲini k'i b'a nin bɔnɛ i b'a dɔn i ye dansago dɛ i ɲinana k'a fɔ ala bɛ yen donc a ka kan an k'an janto ala ɲɛsiraya la ala ɲɛsira dɔgɔyali o ye sababuba ye mun y'a to sisan an bɛ ka violence ye an ka furusow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la furucɛw bɛ nin gɛlɛya mun ta k'u musow sɛgɛrɛ o de kama alisilamɛya diinɛ b'a yira an na hatta ni furu gɛlɛyara k'a fɔ an y'a décider k'an bɛ furu sa an kana ɲina ala ɲɛsiraya kɔ an kana ɲina ala ɲɛsiraya kɔ kuranɛ kɔnɔna la ne ye kuranɛ sura 65 ye suratu at-talaq sura mun bɛ yen n'a sigilen don divorce kan furusa ko kan furusa kumaw fɔra a kɔnɔ o sura in ye aya 12 ye mais aya 12 cɛla ala ye ala ɲɛsiraya kuma ta ni ka segin aya 5 de kɔnɔ a la aya 5 aya 12 cɛla ala ye ala ɲɛsiraya kumakan ta ni ka segin pour que k'a yira an na hali ni furu de bɛ na sa an kana ɲina ala ɲɛsiraya kɔ an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ jɔn ye jɔn minnu bɛ siran ala ɲɛ n'u b'a ka daw latanga o kɔfɛ fɛn filanan mun bɛ se ka k'a sababu ye o de ye kunfinya ye de fait que silamɛw t'u ka diinɛ ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn an ka sira t'an ka diinɛ la ala ye mun ɲini an fɛ an ka sira t'a la tuguni i b'a sɔrɔ mɔgɔw ye furu kɛ furu règle ye jumɛn ye silamɛya kɔnɔ u t'a ɲɛɲini u t'a ɲɛdɔn u ka hakɛ jumɛn b'u bolo u man ka jumɛn kɛ jumɛn t'u ka hakɛ u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn i bɛ taa mɔgɔ dɔ sɔrɔ a ye kalanba kɛ ka diplôme ba sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ a ka diinɛ kɔnɔna la a tɛ fosi dɔn o ye lebu de alisilamɛ diinɛ in a sigilen don dɔɔnin de kan o de kama aya fɔlɔfɔlɔ mun yɛrɛ jiginna n'o ye alakira kɛ kira ye o b'a fɔ de kan ka kalan kɛ wa ala b'a fɔ maa minnu bɛ siran ale ala ɲɛ n'u b'ale ala ka dan na tanga o ye maa minnu ye ale ala dɔn n'u y'a kalan o kama a ka kan furuɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen k'i jija i k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ne muso ka hakɛ ye jumɛn de ye n kan n kan ka jumɛn de kɛ jumɛn de kɛli n'o tɛ daga ye wa fɛn sabanan mun bɛ se ka nin violence in caya an ka nin wagati in na a dɔ bɛ se ka kɛ les médias et les réseaux sociaux parce que mɔgɔw bɛ film minnu lajɛ série télévisée minnu bɛ bɔ i b'a sɔrɔ série la cɛ y'a muso violente ta a ye pɔsɔnɛ d'a ma a ye acide d'a ma a ye mugu ci a la a y'a nin kɛ a y'a étrangler a ye nin kɛ a ye nin kɛ a y'a la étouffer donc de fait que mɔgɔw b'olu série lajɛ de fait que i mana information dayɛlɛ i mana yɛlɛ internet la i mana yɛlɛ YouTube la i mana vidéo dayɛlɛ nin ye nin k'a muso la nin ye nin k'a muso la a bɛ mɔgɔw prédisposer psychologiquement a bɛ mɔgɔw prédisposer a b'a to maa minnu bɛ yen n'u t'a dɔn a b'u kalan a kɛcogo la maa minnu bɛ yen n'a t'u kɔnɔ a b'a jigin u kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'u sirannen don a b'u jajɔ o kama a ka kan an bɛɛ lajɛlen k'an janto an yɛrɛ la an bɛ fɛn minnu lamɛn an bɛ fɛn minnu lajɛ information dɔw bɛ yen kana sɔn k'a lamɛn information dɔw bɛ yen kana sɔn k'a lajɛ n'i y'a lamɛn i y'a lajɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ nɔ bila i la a bɛ nɔ bila i la e yɛrɛ t'a dɔn ko nɔ bilar'i la wa a b'i dusukun ja a bɛ nɔ bila i la a bɛ jagɛlɛya d'i ma a b'a to i bɛ se ka ko kɛ ko min bɛ yen i tun ma deli k'a kɛ ko min bɛ yen i tun ma miiri a la o kama bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la wa cɛ o cɛ bɛ yen n'i ka sɔrɔ i b'i muso tɔɔrɔ furu kɔnɔna la
ibi ningila ta ka segeri ka don ka fo dundula ibina jɔ ala ɲɛkɔrɔ ibina jɔ ala ɲɛkɔrɔ wa ala bi ɲiningali kɛ ala mun ko ma kuranɛ kɔnɔna la kan ka musow la baara ɲɔgɔnya ni bonya ani karama ye ala bi ɲininga yala e ye baara kɛ ni kumakan ye wa i kɔni tɛna fɔ ala bɛɛ lajɛlen de tun bɛ u musow tɔɲɔ ne fana ye n ta tɔɲɔ i tɛna se ka bɔda sɔrɔ i yɛrɛ bolo alikiyama jɔ don ni ala ye ɲininkali kɛ wa ka kuma datugu an k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u musow tɔɔrɔ n'u bɛ ka tɔɔrɔ ta k'u musow sɛgɛrɛ u ka siran ala ɲɛ u ka tuubi i ka tuubi e min bɛ jama jama i musow kunna k'a sɔrɔ i ka service la i collègues bɛ pɛrɛn i kunna i tɛ se ka fɔ su ye i ka service la i collègues b'i ci i tɛ se ka fɔ su b'a la i bɛ yɛlɛ u fɛ hali n'u ye fɛn k'i la n'a man di i b'i yɛrɛ maîtriser mais sokɔnɔna la hali i tɛ se ka baro k'i furumuso fɛ sokɔnɔna la hali i muso tɛ se k'i ci sokɔnɔna la hali i muso tɛ se ka kuma f'i ye n'i donna so kɔnɔ hali i muso tɛ se ka kuma duman sɔrɔ i da k'a sɔrɔ n'i bɛ kɛnɛmala la i b'a fɔ k'a fɔ cɛ idéal mun bɛ yen ni n b'a ɲini o de ye nin i ka siran ala ɲɛ dɛ i ka tuubi yanni saya ka na wa an bɛ nin ɲɛnamaya min na wagati kunkurunnin don bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ dɔn bɛɛ lajɛlen b'a ka lahala dɔn bɛɛ lajɛlen b'i jogo dɔn mais ala b'an bɛɛ lajɛlen dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kun kan an ka ko fosi tɛ dogo ala la n'i ma tuubi ni saya nana a bɛ kɛ nimisa i la ka d'a kan n'i ye maa o maa tɔɲɔ a kɛra i furuɲɔgɔn ye a kɛra i den ye i k'a dɔn alikiyama jɔ don ala b'a ka hakɛ minɛ i la k'a d'a ma ni baara ɲumanw b'i bolo olu bɛ minɛ i la k'a d'a ma ni baara ɲumanw t'i bolo a ka baara jugu bɛ bɔsi a la k'o fara i ka baara jugu kan o bɛ kɛ sababu ye i bɛ halaki ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ halaki ma an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka hakilisigi ni basigi don an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ an ka dirigeants ala k'u dɛmɛ u ka se ka jamana lakana ka ɲɛ an ka finitigiw ala k'u dɛmɛ jamana lakana ni ko ɲuman na ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ jamana bɛɛ kɔnɔ an balima palestiniens u bɛ degun ni gɛlɛya mun na an b'a ɲini ala fɛ ala ka wuli ka b'u kan tɔɔrɔ mun b'u kan ala ka tɔɔrɔ wuli ka b'u kan ala ka barika don u ka jihadu la o jugu minnu bɛ yen n'u b'o kɛlɛ la ni jugu ninnu nana bi u kan k'u ka jamana minɛ ka sigi a kan diyagoya la an b'a ɲini ala fɛ ala ka sedaya d'u ma jugu ninnu kan ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله